हय जे आमी जे अनर्थ केल्ले भायर काडले जे स्कॅम जे आसा हाजे लेबर जे फंड्स जे बिल्डींग आनी अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कराक जे आशिल्ले ते फंड डायवर्ट करून भलत्यांकूच दिल्ले आसा. जवळ जवळ 15,490 नांवां तातूंत आसा जी आमी फायल लोक आयुक्ता कडेन आतां सबमीट केल्ली आनी आमी पिटिशन फायल केल्ली आनी अर्जंट हियरींग मागिल्लें आसा. कारण हे जे पयसो आहा हो बिल्डींग आनी अदर कन्स्ट्रक्शन वर्करां खातीर गरिबां खातीर आशिल्ले पयशे. पूण जर आतां नांवां जर पळयत जाल्यार ही नांवां खंयच्याच एंगलांतल्यान दिसना की लेबरर्स म्हणून. आनी आतां काल राती हांव न्यूज ऑफ पळयतालो, चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड आसा की हय म्हणून थोड्या सरपंचांक पयशे पावले आनी परते केले म्हणून. तुमी जाय जाल्यार इन्वेस्टिगेट करूंक तो पत्रकारांक सांगता आनी त्या भायर तो आनी एक पावल फुडें मारता आनी सांगता की आनी सरपंचांची पंचांची नांवां आसा म्हणून. अरे कितें चल्लां हें? द मनी मेंट फॉर बिल्डींग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स हॅव बीन ट्रान्सफर इन समवन अदर्स नेम्स. म्हणजे तुमच्या कार्यकर्त्यांची पोटां भरपाक तुमी हांगच्यान पयशे डायवर्ट करतात. सेकंड, आज तुमी गृह आदाराचे पयशे सारके येना, बाकीचे स्किमीचे पयशे सारके येना, तांचे तुमकां बारीक लोकांचे बारीक समाजा लोकांक तुमकां पडिल्ले ना. आतांच एक ट्वीट पळयला भारतीय जनता पार्टीचो सिनियर स्पोक्स पर्सन आनी सिनियर लिडर बाब सिद्धार्थ कुंकळकर. ताणें मागणी केल्या की हातूंत चवकशी जावंक जाय म्हणून. आनी हातूंत मोठे मोठे लोक आहात म्हणून. सो हातूंत क्लियर कट दिसता की जे भानगडी आहात, द ऑफिसर्स ऑर अँड पॉलिटिशियन्स हू आर इनवॉल्ड इन दीस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड टू बी फिक्स्ड. कारण कोवीड क्रायसिसच्या टायमार जेन्ना लोकां कडेन पयसो ना, इकॉनॉमी डावन जाल्ली आसा, असल्या वेळाचेर सरकारी पयसो जो आसा जो लेबर आनी कन्स्ट्रक्शन लेबर वर्करांक जो दवरिल्लो आसा हो डायवर्ट केल्लो गेल्लो. दिस इज अल्टिमेटली अ शेमफूल एक्ट बाय द गव्हर्मेंट. अँड चीफ मिनिस्टर गोईंग ऑन रिकॉर्ड लेट लास्ट नाईट अँड सेईंग दॅट हय म्हण जाल्यार तुमी इन्वेस्टिगेट करा. वॉट इज द एरोगन्सी? यू सी द वे इज टॉकिंग. अरे तुमी करा रे कितें आनी आसा म्हणटा तो. This means they don't care for the law, they don't care for anyone, they just want to loot and scoot because they know that in next 1.5 years they are going home for sure. So we have filed a petition with the Lokayukta PK Mishraji and we have demanded that बेगिनाची हियरींग जावचे. कारण ताणें फाटल्या मायनींग मॅटरींग म्हणिल्लें आसा की गॉड ओन्ली कॅन सेव गोवा. सो आमकां दिसता आतां गॉड ओन्ली कॅन सेव गोवा. अदरवायज यू विल सी लूट अँड स्कूट ऑफ द स्टेट exchequer. Yesterday night evening I saw a video wherein labor minister is speaking. She says that 6,000 amounts have been bounced back and they are suddenly amounts bounced back to the accounts. So this is nothing but a clear cut racket. Government money has been diverted for the use of their party workers and some of them have been benefited. And now News Up has made a story that someone Mohini the Tari or someone has given back the money on News Up on quote केल्लो. सो हातून क्लियर कट दिसता की दिस इज अ शेमफूल एक्ट बाय द चीफ मिनिस्टर इन हिज गव्हर्मेंट. लास्ट टायम तुवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हें एक्सपोज केल्लें पळय, ते एक्सपोज करतात व्हेरी नेक्स्ट डे बीजेपीच्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट वायस प्रेसिडेंटान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हे तुजे सगळे आरोप रॉंग आसा म्हणून सांगले. आनी ऑन टॉप तुजेर पर्सनल एलिगेशन केली की तूं WRDचो OSD आसतना तुवें ऑफीस बांदलें आनी हें केलें. तेजेर तुका कितें म्हणटा? पळयात, BJPची कशी आहा खासियत आहा, तांचो एकटो गुरू आहा जो ऑफिसान बसता. म्हाका कांय पत्रकार भाव सांगताले की हो कोण म्हणटालो नांव केन्ना आयकूना. प्रशांत देसाय. प्रशांत देसाय म्हण एकटो आयकला हांवें ना. विश्वजीत केन्नाय म्हणटा की इलिगल क्रशरवालो एकटो आहा वाळपय आनी ते घरा बी त्रास जाता म्हणलो लोकांक. विश्वजीताक तुमी विचारा इन डिटेल, विश्वजीत तुमकां सांगतलो. सो आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू डिटेल ऑफ दॅट वॉट एवर इज डुईंग. पूण तांकां ते कितें ट्यूट करून धाडटात. इफ दॅट वॉज द केस, वाय सिनियर लिडर्स लायक सिद्धार्थ कुंकळकर टुडे ट्विटिंग that yes there is a scam and chief minister should act on it. कित्याक सत्य जेन्ना भायर येता डिफेंड करपाक आपल्या पेट्यांक धाडप आनी मागीर तांकां पर्सनल एलिगेशनां करपाक लावप. आय एम हियर स्पीकिंग ऑन अ पर्टिक्युलर इश्यू. वी हॅव प्रोड्यूस द डॉक्युमेंट. इट नॉट ओन्ली मी. आय हॅव सीन सम TV bites of prominent activists, Kashinath Shetye, there are Rohan Khaute and many others who are alleged that there is a scam in this and chief minister is not ready to investigate. But he says there is a scam. Last night he has spoken to media. प्रुडंटाच्या न्यूज रातचो पळयतालो बायट ताजी. तो म्हणटा हय म्हणून पयशे पावल्या रे म्हणून आपूण कितें करूं काय म्हणून सरपंचांनी आनी पंचांनी फॉर्म भरलो जाल्यार. So this has to be investigated. The responsibility has to be fixed, and the money has to be brought back into the state coffers because that is meant for building and other construction workers. And as a Goa Forward Party, my president has clear-cut said that we will follow up this matter and we will see that money comes back to the state treasury, which is meant for the poor people and poor regulars. आतां तुमी फायल केल्या न्हू लोक आयुक्तान, केन्ना पर्यंत तुमकां आशा आसा आनी तुमचो लॉयर कोण आसता?
सी वी हॅव फायल्ड अ अर्जंट पेटिशन अँड मागला की बिगीन हिअरिंग जावचें म्हणून. फॉर्मर एजी दत्तप्रसाद लवंदे आणि टीम विल बी रिप्रेझेंटिंग अस ॲट द लोकायुक्त. थँक्यू.